जे आता मार्केट यार्डाकडे जे नुस्त्याचे मार्केट हा थंय टॉयलेट आसा सारखे भरोन आहा आणि पयली बिल्डिंग पयली या ते साफसफाई जायना म्युनिसिपालिटी थ्रू तर कित्याक लागून सगळें काडावला म्हणल्यार फीश मार्केट जे आसा ते म्हणटा ओके थंय कितें जालां ते काडावलाचे फीश मार्केट जे आसा पयलीं तुमकां खबर आसतलें जे सगळे जितले नुस्तेकार भायर बसताले सो ते भायर बसताले कारणान आमी तांकां सगळ्यांक अंडर बंद रूफ हे केल्या हांवें तिस्कार जेन्ना बंद जालें तांकां सगळ्यांक आमी थंय बसयल्या सद्या आनी सेकंडली आमी एक करूच एक रेजोल्युशन घेतलां ते फीश मार्केट जे फाटलें आसा ते फूल रिनोवेट करतले एक तर आमी ते डॅमोलिश करून ताका ग्राउंड +1 करतले आनी ताजे भितर अंडर चिकन वेंडर्स एक कडेन तशेंच फीश वेंडर्स एक कडेन तसोच आमी ऑलरेडी एक पयर आमी सीओन बसून आमी एक डिस्कशन केल्लें आसा सो तांकां एक बरें फीश मार्केट थंय मेळटलें फुडें पूण टेम्पररी कितें सोया मागीर टेम्पररी तांकां सपोज तांकां जाय तेन्ना जेन्ना आमी सपोज ते रिनोवेशन करता तेन्ना आमचे जे बाजारांत जे फीश मार्केट आहा ते आमचे सोंपे कितले सहज 25 सोंपे आमचे तशेंच आहा सो तांकां आमी सपोज इफ दे हे रेडी आसा ताका आमी थंय व्हरून थंय बसयतले कित्याक तांकां अल्टरनेटीव आनी कांय ना दुसरे कडेन काम बसपाक आमचे कडेन जागो ना सो तांकां आमी थंय शिफ्ट करतले आनी टॉयलेट बरो ना एटलीस्ट टेम्पो ते जाता तेन्ना पूण टॉयलेटीची कितें तरी करपाक आसलें न्ही ह्या घाण आसा ती काडपाक कोणूच वचना थंय टॉयलेटीचे इश्यू कितें जाला टॉयलेटीची जे पयलीं थंय कोण वचना आशिल्ले आनी सेकंडली जे थंय कोण फक्त पळय चिकन वेंडर्स पयलीं आसताले तुमी जाणा ते रातचे खूब मॅसी जाताले थंय वचून खूब पळयलां आसतलें ते कितें जालें तें सो तोय बीन आमी एक रिनोवेशनाक घेता टॉयलेटूय आमी तो रिनोवेट करता डॅमोलिश करनासतना तोय एक रिनोवेशनाक घालता टॉयलेट आनी जे सगळे प्लास्टीकचे डस्टबीन आहा हय ती सगळी हे करतले स्क्रॅपाक